بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اگر آپ ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں تو اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ گناہوں کی کثرت بے چینی کا سبب بنتا ہے۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی علامت ہے۔ گاجر میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جوس پینے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پانی زیادہ پینے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے اور انسان کا جسم چاق و چوبند رہتا ہے۔ جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہو، اس گھر میں خوشیاں کم اور غم زیادہ آتے ہیں۔ روزانہ آدھا گھنٹہ واک کرنے سے موٹاپے کا خطرہ تقریباً 60% کم ہو جاتا ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ امرود کھاتے وقت اس کے بیج نہ کھائیں، کیونکہ یہ ہضم نہیں ہوتے، جو کہ ہاضمہ خراب کر دیتے ہیں۔ روزانہ صرف 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے جملہ مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض لہسن ضرور کھائیں۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیزیں جسم میں پانی کی کمی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ روز شام کے وقت کا کھانا چھوڑ دینا بڑھاپے کو دعوت دیتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے وہ تو 3 کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ رات کو دیر تک جاگنے کی عادت بندے کے حسن کو ختم کر دیتی ہے۔ زیادہ دیر کندھے کو جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانے سے کینسر کی بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں پٹھے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ دبلے پتلے اور اسمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑو اور زیادہ سلاد کا استعمال کرو۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، روز قیامت وہ میری سفارش فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کر دوں گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، سفارش کے لیے میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب سے پہلے مجھے پلصرات پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا، اگر میں پلصرات پر آپ سے ملاقات نہ کروں تو پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا، اگر میں میزان کے پاس آپ کو نہ پاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کے پاس تلاش کرنا، کیونکہ میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گا۔ اگر موٹاپا آ جائے تو کچا فالسا روزانہ کھا لینے سے چند دنوں میں چربی پگھلنے لگے گی۔ اگر دبلا پتلا اور اسمارٹ رہنا ہے تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ کالی مرچ پٹھوں کے درد کو کم کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر اور خون کی گرمی کو ختم کرنے میں کدو لاسانی سبزی ہے۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو چاول کھانے سے پرہیز کریں۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کو ختم کرنا ہے تو کھجور کا شربت بنا کر پی لیں۔ ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو روزانہ شہد کے ساتھ 1 چمچ دار چینی کا پاؤڈر استعمال کریں۔ دودھ نہار منہ نہ پئیں، یہ معدے کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ املی آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ کیل مہاسے اور چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پتھری ہونے کی علامت ہے۔ نیم کا رس پینے سے بدن پر دانے نہیں نکلتے اور خون صاف رہتا ہے۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے جسم کی چربی پگھل جاتی ہے اور موٹا انسان آہستہ آہستہ پتلا ہونے لگتا ہے۔ زیادہ باتوں کی وجہ سے بعض اوقات وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے لیے جھگڑے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیرا دہی میں ڈال کر کھا لیں، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے اور معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ گلاب کی خوشبو سے دماغ کی قوت بڑھ جاتی ہے اور بینائی کی کمی دور ہوتی ہے۔ شہد کو سرکے میں ملا کر کھا لیں، آپ کے دانت ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنا شروع ہو جائے تو لیموں والا پانی پینا شروع کر دیں۔ زیادہ چائے اور کافی کے استعمال سے ہونٹ کالے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل دل کے امراض میں شفا ہے اور پیٹ کی بیماریوں سے حفاظت کرنے میں مفید ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں اگر بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے کھا لیں۔ میتھی کے استعمال سے آنکھوں کی پلاہٹ دور ہوتی ہے اور منہ کا کڑوا ذائقہ درست ہو جاتا ہے۔
जैतून का तेल आंतों और पेट के कैंसर से बचाता है और मैदे को दुरुस्त करता है। जो लोग मोटे हैं और दुबले होना चाहते हैं, वो नींबू और सब्जियां खाना शुरू कर दें। मोटापा कम करना है तो आधा चम्मच पिसी हुई कलौंजी एक गिलास पानी में उबाल कर सुबह शाम लें। पेट के अंदर कीड़े हों तो शहद में अजवाइन शामिल करके चाट लें या जीरा उबालकर इस पानी को पी लें। आलू बुखारे का रस पीने से पेट की चर्बी कभी नहीं बढ़ेगी। खरबूजे के बीज खुश्क करके चबाने से बढ़ा हुआ पेट अंदर चला जाता है। दायमी खांसी के शिकार हो जाओ तो खुश्क मेवजात खाना शुरू कर दो। जिस्म में पानी की कमी की वजह से स्किन की रंगत खराब हो जाती है। जिस्म में पानी की कमी की सबसे बड़ी वजह चाय का ज्यादा पीना है। आड़ू जिस्म में खून की गर्दिश को बढ़ाता है और आंखों के लिए मुफीद है। नीम गर्म दूध में रोगन बादाम मिलाकर पीने से कमजोरी खत्म हो जाती है और जिस्म की सेहत और ताकत बहाल हो जाएगी। चेहरा सुर्ख और सफेद हो जाएगा। ख्वातीन को माहवारी में ज्यादा दर्द होता हो तो पहले ही दिन एक चम्मच शहद गर्म पानी में डालकर पी लें। जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो मेथी के इस्तेमाल से जिस्म के दर्दों में आराम आ जाता है। आंखों की नजर तेज करनी है तो सफेद जीरा खाया करें। अगर अपनी आंखों को बेहतर रखना है तो सोने से पहले अपने पाँव पर तेल की मालिश करें। अंडे की जल्दी में विटामिन डी पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से खून की रवानी बेहतर होगी और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहेगा। जैतून का तेल सर पर लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। जो लोग सेब का जूस पी लेते हैं उनका जिगर हमेशा के लिए ताकतवर हो जाता है। ज्यादा ठंडा पानी पीने वाले इंसान दिल की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। पेशाब का इन्फेक्शन होने की सूरत में फालसे का जूस हर रोज पिया करें। लहसुन के रस में नमक मिलाकर पीने से पेट का दर्द गायब हो जाता है। ब्लड प्रेशर के मरीज डालडा घी से दूर रहें, बल्कि डालडा के मुतबादल के तौर पर ऑयल का इस्तेमाल करें। दिल के मरीज लोगों को ज्यादा से ज्यादा इलायची का इस्तेमाल करना है। ज्यादा गर्म चीजें खाने के बाद ज्यादा ठंडी चीज खाने से दांत कमजोर हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाओ, बाल जल्दी लंबे हो जाएंगे। मोटापा ज्यादा हो जाने की वजह से बांझपन की बीमारी लग जाती है। दालचीनी के मुसलसल इस्तेमाल से याददाश्त में बेहतरी होती है। अल्सर के जख्म दूर करने के लिए खजूर एक बहुत मुफीद गजा है। अगर आपको पेट का दर्द हो तो पुदीने के पत्ते चबाने से इंशाअल्लाह फाका होगा। जिसका गला बैठ जाए वो सौंफ चूस ले, गला ठीक हो जाएगा। टमाटर रोजाना खाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे और हड्डियां मजबूत होती हैं। साबित धनिया की चाय बनाकर पीने से आपके मैदे की जलन दूर हो जाती है। ये कब्ज कुशा है। साबित धनिया निजाम को बेहतर करता है और कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है। बकरी का दूध पीने वाले बंदे के काम के वक्त थकावट नहीं होती और जिस्म चुस्त और तवाना रहता है। गन्ने का रस जिस्म में ठंडक का एहसास पैदा करता है, प्यास की शिद्दत को कम करता है और दिलो दिमाग को फरत बख्शता है। दुबले पतले हजरात के लिए उबला हुआ आलू बहुत मुफीद है। कमजोरी दूर होती है और जिस्म फरबा और सेहतमंद हो जाता है। अनानास के शरबत पीने से दिलो दिमाग को राहत पहुंचती है। करेले की सब्जी हफ्ते में 2-3 बार खाएं, इससे मोटापा दूर होता है। नींबू के छिलके चबाना इंसान को कैंसर से बचाते हैं और हड्डियां मजबूत करते हैं। गले की सूजन का मसला हो तो अजवाइन का पाउडर नमक मिले गर्म पानी में मिलाकर गरारे करें। खुश्क खांसी की परेशानी हो तो अजवाइन को चबाने के बाद गर्म पानी पी लें। आलू बुखारा मैदे की तेजाबियत और जलन के लिए मुफीद है। बेरी के पत्तों को पीस कर इसका लेप सर पर लगाने से गिरते हुए बाल वापस आ जाएंगे। इमली का शरबत पीने से मुंह पर दाने नहीं निकलते। अबू हुरैरा बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने से पहले हर शख्स को उसके जहन्नम का ठिकाना भी दिखाया जाएगा कि अगर उसने नाफरमानी की होती तो उसका ठिकाना वो होता, ताकि वो मजीद शुक्र करे। और इसी तरह जहन्नुम में दाखिल होने वाले हर शख्स को उसको जन्नत का ठिकाना भी दिखाया जाएगा। अगर उसने अच्छे अमल किए होते तो उसका ठिकाना ये होता, ताकि वो उसके लिए हसरत और अफसोस का बाइस हो। रास्ते पर कंकर हो तो अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है, लेकिन जूते में एक भी कंकर हो तो अच्छी सड़क पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। हम बाहर की मुश्किलात से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं।
वजन कम करना चाहते हैं तो बंद गोभी और नींबू का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। खांसी हमेशा के लिए खत्म करना है तो शहद में काली मिर्च डालकर चाट लें। रोजाना निहार को 5 दाने अजवा खजूर खाने से आपका जिस्म सैकड़ों बीमारियों से महफूज रहेगा। रोकने कलौंजी बालों की कुदरती चमक और खूबसूरती बढ़ाता है। काले जीरे को गर्म पानी में शामिल करके पीने से गैस की शिकायत दूर हो जाएगी। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल जिस्म में इजाफी चर्बी और खून की चिकनाई को कम करता है। चावल का पानी बालों को बढ़ाने में मदद करता है और बालों को सफेदी से रोकता है। दिल को बिल्कुल सेहतमंद रखना हो तो नमक खाना कम कर दें। नाशपाती मैदे की इसलाह करती है और उससे ताकत देती है। हमल के दौरान साबूदाना खाना बहुत फायदेमंद है। पिस्ता खाओ, दिल की बीमारियों से निजात मिल जाएगी। नाश्ते में रोजाना सब्जियों का इस्तेमाल आपको ज़हनी परेशानियों से दूर रखेगा। रात के वक्त नाक में कलौंजी का तेल डालने से दिमागी सलाहियतें तेज हो जाती हैं। जिसके पेट में रसूली का मसला हो वो निहार और दालचीनी का कहवा बनाकर पिएं। नारियल का तेल इस्तेमाल करने से बंदे की कमजोरी खत्म हो जाती है। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग चलते वक्त तेजी से चलते हैं उनका दिमाग तेज होता है। एलोवेरा में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाने से दाग गायब हो जाते हैं।